Selamat ngelari serta merita bahasa ngagi kita semua bergulai dengan aku Gabriel Romi babli tinukas Iban edisi ngalihari 25 Jun 2021. Batang berita. Perintah dekat nentu ketiap ikut rakyat ke berumur 18 tahun ke atas dekat ampit magang bertujuk vaksin COVID-19. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah, ketegalnya Perintah Sarawak magak bisik numbuh ke cara walk-in ngambil ke ulih ngelengkas kagi pengawal merit vaksin lebih lagi di menua pesisir. Ko ia dengan caranya mensiamayo oleh bertujuk dulu lalu meregister nama nangkan kenyak. Ia berjakut munyinya maya ngabas serta nyuak ke pemerik CSR Recorder ngagai palan merik vaksin PPV Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Jakim Lawas kemari. Nambah kejakut ia megak madah perintah belak nambah kemayu hagi PPV bak selampur negeri Sarawak yang kaum dilawas. Kelimpah harinya PPV mindah bisik digagak bak genturung pendiau enggau panjai ke Jawa di menua pesisir. Dato' Amar Awang Tengah ti megak Kaban Kunsi Negeri Adun Bukit Sari madah ke nakak kedia tu bisik 19,162 peranak pilih lawas udah nerima vaksin dos keterubah lalu 4,377 ikut mujur nembuk ke dos kedua. Berbagainya pemerik CSR Recorder ke berungkus RM155,190 disuap kemayannya yang kaum barang bakal kediayan ketu. Bak program bukai, Dato' Amar Awang Tengah bisik ngabas pengawal niaga antara menua maya atur mindah bertagang PKP diatur bak CIQ mengkalap terusan. Mayanya ia mendiang ke penerang berkawal enggau operasi bak palanya kelimpah ia bisik nyuak ke pemerik barang pemakai enggau ai Europe aripalan servis PPB lawas ngagerapan terabai menua ke gawak dia. Penatai ia mayanya belak dikelai enggau pengawal melekat ke stiker putuskan rangkaian COVID-19 bak kereta ke mansak palanya. Nangkan kenyak Dato' Amar Awang Tengah megak bisik ngabas PPV Balai Mensiamayo terusan. Penatai ia disambut Dr. Farida Nazahia kemantai ke penerang berkawul enggau pengawal ke digagak bak PPV-nya. Mayanya bisi 400 ikut datai bertujuk vaksin COVID-19. PPV tu berengkah dibuka 18 Jun tu tadi, lalu nyentuk ke dia tu udah bisik 2,800 mensia mayuah hari pilih terusan mujur bertujuk vaksin dos keterubah. Dos kedua dekat diberi berengkah 2 ngagai 6 Julai ti dekat datai. Nampung isi berita. Menteri Muda Pengelantang Komuniti Datuk Frances Hardin Hollis udah nyuak ke cek projek MIT menua pesisir MRP RM196,000 ngagai 30 itik gerumpung bak sitak kunsi negeri Dun Simanggang kena hari 3 tu tadi. Ia kemegak Adun Simanggang madah, ceknya diberi ngagai Komiti Pemansang Enggau Penglikun Genturung Pendiau JKKK, Rumah Panjai Biro Urang Induk, Gerumpung Apai Indai Enggau Pengajar PIBG, Enggau JKKK Komuniti Cina. Nangkan kenyak Datuk Francis berjadi kepalan kuarantin enggau ngubat COVID-19 lubah berampit PKRC bak Dewan Komuniti Taman Harmoni Simanggang. Ko ia PKRC-nya berkena ke belanja habis nadai RM200,000 dikena ngadu ke pengawal dia. Kita telah buat persediaan dan sudah siap dan kita melancarkan pada hari ini pada tarikh 23 Jun 2021 di PKRC yang kedua ini. Ada kapasiti kita adalah menyediakan kapasiti 50 untuk katil ialah untuk wanita dan 50 untuk lelaki.
Bekawal engkau pengawak merik vaksin ia madah servis lutur terbaik dekat dikenak ngelawak mensiamayuh ke diau di menua pesisir bakal di Lubuk Antu Pantu engkau lingga. Nambah kejaku ia nakak ke dia tu programnya agi diperjalaika dengan cara outreach. Berebak engkau tu ia minta tuai Raban Bangsa engkau tuai genturung pendiau KMKK madah kenama peranak sidak keempai bertucuk vaksin seberau tu ngagai UPS Pilih Sri Aman. Berita di Sibu. BC 14,000 ikut orang gawat company Ari Mayuh berengkah sektor di Sibu. Berengkah bertucuk vaksin COVID-19 bak PPV industri ke diatur di College University Teknologi Sarawak UCTS Sibu hari Sabtu ti dekat datai. Menteri Muda Pengawak Berumah Angga Pengerai Mensiamayuh Kemega Adu Nangka Dr. Anwar Rapai madah ke PPV-nya disadang oleh merik vaksin ngagai 1,000 ikut dalam kandang sehari. Okay, first of all, I'd like to inform that UCTS has been chosen to be one of the PPV, but this PPV is meant for industry. Okay, and we have already 14,000 is going to be registered, which the full scale will start next Monday. 1,000 per day. Okay, and these industries is all over Cebu, whether they're small or big. Okay, so every sector of the industries are invited to participate in this PPVIN, we call it. So on behalf of UCTS as well as the Vice Chancellor is here, we'd like to thank for choosing this space. We are very proud because we want to show our university. Ia berjakut bunyinya ngagai media udah kengabas dry run bak PPV-nya hari 3 tu tadi. Menteri Muda Pelajar Sains Anggapan Sihat Teknologinya menggak menatai kejakut terima kasih ngagai Segi Medical School kebelak nyawup ngemujur ke pengawak merik vaksin bak palanya. Also, I would like to thank Segi, very important, okay? Segi Medical School, because they are the health provider. In other words, they are the one, all the staff are deployed here to give the vaccination, to do the assessment before the vaccination. Okay, especially to the Dean, Prof. Reddy. I would like to thank him so much. And he has been given the approval by the PH Corp to do this PPIN in UCTS. Residen UCTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid maya dirandau ukas nimbal manah pengawak kedigagaknya alai ko ia tahu bendar ngelengkas ke agi pengawak merik vaksin ngagai rakyat di Sibu. Jadi program ini adalah satu usaha yang baik untuk kita mempercepatkan proses vaksinasi kepada seramai mungkin ahli masyarakat di kawasan Sibu ini. Pertamanya kita lihat kebelakangan ini terdapat peningkatan dari segi kes-kes di kalangan pekerja. Jadi ini khas untuk PPV untuk pekerja di pelbagai industri di sekitar sini. Direktur Urusan Pansa Berhad, Pemaca Datuk Jason Taihi, maya dirandau andal pengawak ke diatur bak UCTS-nya ulih merik vaksin ngagai 1,500 ikut penerima tau kelebih dalam sehari. On Monday, we officially start the PPV UCTS. Then, eventually, we will add 200. So on Monday, if 800, we still finish by 3 o'clock because our vaccine time will start 9 to 7 p.m. So the last appointment will be 6 p.m. So if we continue this way to go faster and faster, eventually we will achieve 1,500 or more. Berita diteruskan engkau 360 ikut agi bertucuk vaksin COVID-19 bak PPV Balai Mensiamayuh Kampung Lutuang Sebangan kena hari 3 tu tadi. Pengawak kediatur sarinya berjalan ngomujur kelimpah sidak kedatai endang nitia kejam ke udah diletak serta ngasi ke atur Operation Standard SOP. Sidak maya dirandau belak madah Kediri berasal lantang hati udah kenerima vaksinnya lalu minta ia kebedau anang nangi bertucuk vaksin. Pagi, nama saya Kaunselor Tien Kim Ku dari Sebangan. Saya sudah vaksin dos yang pertama. Dari itu saya harap penduduk kampung saya semua register. Jangan takut, jangan risau. Itu yang tak apa. Boleh di vaksin semua ya.
Sekian dari saya, thank you. Saya telah pun divaksinkan pada hari ini, dos pertama. Syukur Alhamdulillah, so far tidak apa-apa masalah. Berita di Song. Pengawak nganjung bantu barang pemakai Sarawak Kusayang agi diadu ungkup mensiamayuh di Pelilih Song. Kena hari 3 tu tadi, bantunya dianjung ngagai peranak rumah Panjai bak Batang Rejang Ili enggau di Engkuah. Nak hari 3 megak 1,877 tuai ruang bilik KIR tau ke 40.7% KIR bak Pelilih Song udah nerima bantu dari Perintah Sarawaknya. Pengawak nganjung bantunya diadu ke engkau cara berengat serta dikemujur ke Komiti Penggabungan Pelilih Enggau Upis Pelilih Song. Ngalih gage berita COVID-19. Sarawak kemari ngerikut 581 kes positif baru, alai hari penyampaunya 301 tau ke 51.81%. Ditemunya di Pelilih Sibu, Sri Aman, Kuching, Tatau, Enggau, Bintulu. Komiti Penggabungan Negeri Sarawak JPBNS dengan penerang media kemari madah nakak kedia tu semua penyampau kes di Sarawak udah manggai 62,147 kes. Kes positif baru dirikut ke kemari nyadi bak Pelilih Baka di Ayan Ketu. Kelimpah harinya, 4 titik kluster baru ditemunya di ianya kluster Jalan Setia Raja, kluster kilometer 23 Jalan Puncak Borneo di Kuching, kluster Sungai Separai di Tatau, enggau kluster Jalan Sungai Antu di Sibu. 5 titik kluster di Padah Kepunas, Baka di Ayan Ketu. JPBNS megak netap ke atur mindah bertagang diterit ke PKPD, Bakatu. Nakat tu dulu edisi ngali hari bergulai dengan aku Gabriel Romi enggau bala kru Bulletin. Berita kesili lagi tau dipedak dengan semua laman media UKAS yang kaum bak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.